Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. La vidéo ديال اليوم غادي تكون على لا conjugaison. كيفاش غادي نتعلم لا conjugaison بطريقة سهلة ومبسطة. فكيف ما كتعرفوا ان لا conjugaison تعتبر لا بيت نوار ديال اي واحد باغي يتعلم اي لغة. فلذلك ففي هذه لا فيديو غادي نعطيكم مجموعة من لي زاستوس اللي غادي تمكنكم من انكم تعلموا لا conjugaison بطريقة سهلة. Alors, pas de panique, je vais vous proposer quelques conseils pour apprendre la conjugaison. C'est parti! فقبل الوصول إلى مرحلة تصريف الأفعال في الأزمنة الموجودة في اللغة الفرنسية خاص من الضروري نكون متمكن من هذه الأمور. أولا الفعل، خاص تكون عندي القدرة على تحديد الفعل داخل الجمل. فكيف ما كتعرفوا أن الفعل هو نواة الجملة. Le verbe est le noyau de la phrase. C'est donc autour du verbe et à partir de lui que se constitue la phrase. Par exemple, mon père lit le journal. Mon père lit le journal. Alors, qu'est-ce qu'une phrase verbale? Ici, nous avons le verbe une phrase verbale conjuguée à la troisième personne du singulier. C'est la phrase qui se constitue autour d'un verbe. On l'appelle une phrase verbale. Une phrase verbale. Par exemple, Ahmed joue au ballon. Ahmed joue au ballon. Nous sommes venus en retard. Nous sommes venus en retard. Je suis allé chez mes parents. Je suis allé chez mes parents. كذلك خاصكم تعرفوا بلي le verbe se compose d'un radical plus une terminaison. الفعل يتكون من un radical plus une terminaison. نأخذ مثلا الفعل parler. تكلم. Le radical de ce verbe est parle. Alors que la terminaison est er. قبل ما نبداو لا conjugaison خاص من الضروري انكم تعرفوا بان في اللغة الفرنسية الافعال تنقسم الى 3 مجموعات. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe sont tous les verbes qui se terminent par er, sauf le verbe aller. يعني أن الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى هي الأفعال التي تنتهي ب er باستثناء le verbe aller. Exemple, parler, chanter, danser, frapper, taper, changer, arrêter, ranger, etc. Donc غادي تلاحظوا بأن هذه الأفعال تنتهي ب er فجميعها تنتمي إلى المجموعة الأولى من الأفعال في اللغة الفرنسية. Le deuxième groupe, المجموعة الثانية. Les verbes du deuxième groupe se terminent par ir et qui ont ison à la première personne du pluriel nous. يعني أفعال المجموعة الثانية هي التي تنتهي ب ir وعندما نصرفها في la première personne du pluriel nous تعطينا ison في la terminaison du verbe. Le premier exemple, nous choisissons un film d'horreur. Nous choisissons un film d'horreur. اخترنا فيلم رعب. Ici, nous avons le verbe choisir conjugué à la première personne du pluriel. Nous choisissons. Donc, la terminaison est issant. Donc, le verbe choisir est un verbe du deuxième groupe. Deuxième exemple, nous partons en vacances. Nous partons en vacances. ذهبنا في رحلة. Ici, nous avons le verbe partir. C'est un verbe qui se termine par ir, mais regardez, quand on a conjugué le verbe partir à la première personne du pluriel nous, on a obtenu nous partons. Nous partons. La terminaison est ons. Donc le verbe partir n'est pas un verbe du deuxième groupe.
Le troisième groupe. المجموعة الثالثة. Tous les verbes qui ne font pas partie du premier ou du deuxième groupe sont des verbes du troisième groupe. يعني أنه أي فعل لا ينتمي إلى المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية فهو ينتمي إلى المجموعة الثالثة. Les verbes du troisième groupe se terminent par RE, OIR, IR plus le verbe aller. Exemple, le verbe venir, prendre, pouvoir. قواعد عامة. Règle générale. Tous les verbes du premier et du deuxième groupe sont des verbes réguliers. جميع الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى والثانية هي أفعال صحيحة. Des verbes réguliers. Les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الثالثة هي أفعال غير صحيحة. Des verbes irréguliers. سأحاول إن شاء الله في الفيديو القادم أن أشرح لكم الفرق بين les verbes réguliers et les verbes irréguliers في اللغة الفرنسية. القاعدة رقم 2. Le verbe change en fonction du ton et de la personne. Le verbe change en fonction du ton et de la personne. أي أن الفعل يتغير بتغير الأزمنة وكذلك بتغير الضمائر. من بين الأشياء اللي خصني نعرفها قبل ما نبدأ la conjugaison وهي les pronoms personnels. Les pronoms personnels الضمائر. Les pronoms personnels. Les pronoms personnels singuliers للمفرد. Je, tu, il, elle. Je, أنا. Tu, أنت. il, هو. elle, هي. بالنسبة للجمع les pronoms personnels pluriels. nous, vous, il, elle. نحن, nous, vous, أنتم, ils, هم, elles, هن. Conseil pour apprendre la conjugaison. كيفاش نقدر نتعلم la conjugaison بطريقة سهلة مبسطة وسريعة. Conseil numéro 1. Choisir 2 verbes par jour. Apprendre la conjugaison de ces verbes dans les temps les plus utilisés. هذه واحد طريقة جد ناجحة إلا بغيتي تعلم la conjugaison. يعني غادي دير ان travail journalier عمل يومي. كل نهار غادي تحفظ لو تابلو دو كونجوغيزون ديال 2 فيرب زوج الافعال من اختيارك وهاد الافعال خاصها تكون متداوله وغادي تحاول تصرفهم في الازمنه الاكثر استعمالا في حياتنا اليوميه. مثلا لو فيرب بارلي غادي نصرفوه في لو بريزون دو لانديكاتيف في لو فيتور سامبل في لو فيتور بروش وكذلك في لو باسي كومبوزي. خلال مدة ديال 30 يوم غادي نكون حفظت لا كونجوغيزون ديال 60 فعل. Conseil numéro 2. Pensez à la rédaction. Faire des exercices de dictée. هاد المرحلة كتجي من بعد المرحلة الأولى. فبعد ما نكون حفظت لو تابلو دو كونجوغيزون ديال زوج ديال الافعال اللي اختاريت غادي نحاول انني انطلاقا من هذوك الافعال نكتب مثلا جمل او نكتب نص او كذلك ندير مثلا تمارين ديال الاملاء. donc je fais des exercices de dictée. Conseil numéro 3. S'entraîner, faire des exercices en ligne. هاد الطريقة هي جد فعالة إلا بغيتي تتعلم لا كونجوغيزون بحيث أنه سوغ انترنت كتلقى يعني عندك مجموعة من التمارين ديال لا كونجوغيزون حسب المستوى وهاد التمارين يعني تكونوا مرفوقين كذلك بالتصحيح ديالهم فهنا غادي تستافد من الأخطاء اللي ارتكبتي وغادي تعاود تنجز نفس التمارين حتى يعني ما تبقى ترتكب حتى شي خطأ. Conseil numéro 4. Lire des livres, des encyclopédies, des journaux. كيف ما كتعرفوا أن القراءة كتبقى من بين الوسائل الأكثر أهمية في تعلم أشياء جديدة في أي لغة بغينا نتعلموها
وانا هنا كنصحكم بقراءه لي زونسيكلوبيدي، لي جورنو، لي ليفر، لان هاد الانواع ديال الكتابات يعني كنلقاو فيهم الافعال المتداوله وكذلك الازمنه الاكثر استعمالا في الحياه اليوميه. اي فوالا، لا فيديو ديالنا ديال اليوم استلت. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك سابوني وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد في القناه.